Okay, use method of partial fraction to evaluate the negative 13x plus 3 over minus 4x plus 2 squared. Okay. Bila you nampak perkataan PFD, your first step is you need to check either the given function is it proper or improper. That is your first question. Okay, itu adalah soalan yang pertama sekali yang korang kena jawab dalam diri you. Okay, this is partial fraction. Okay, so is it proper or improper? So how to check is it the function, the integration here will be the proper or improper? So you need to check the power, the highest power of x on numerator and denominator. Kita kena tengok pada power of x. So for this case, tengok numerator. Numerator adalah function yang dekat atas. So function dekat atas, x kita paling tinggi adalah x power of 1. Okay, atas power of 1. Yang bawah, kita ada squared kan. So kalau kita expand yang ini, so kita akan dapat 16x squared. So the highest power of x on denominator yang bawah, squared. So atas lagi kecil dari bawah kan. So bila atas dari kecil daripada yang bawah, so dia adalah proper. Okay. Tapi kalau contohnya, 13x plus 3 over x negative 4x plus 2 squared. Tak jadi. Ni terus lagi proper. Okay. Contoh macam ni. Okay, saya tambah x dekat numerator atas. Okay, so kita ada 13x squared plus 3 over negative 4x plus 2 squared. Okay, so kalau kita expand yang bawah, kita akan dapat nak in the highest power of x. So for this case, for x kan, so negative 4x squared, so kita akan dapat 16x squared. Then we know that kita punya highest power of x dekat numerator dengan denominator sama. So bila sama, improper. So bila kita kena buat apa? Improper kena buat apa? Yes, we need to apply the long division. Okay, so what is the long division? Okay, kita terus buat division terus Okay, what is the long division? Long division, senang cakap dia adalah bahagi yang cara budak-budak dulu. Okay, maksudnya yang kita buat bentuk bahagi panjang ni. Okay, saya menggunakan soalan yang sama soalan yang ni. Okay, 13x squared plus 3 over negative 4x plus 2 squared. Okay, yang ini saya expandkan dia punya denominator. The whole thing ni saya expand. So kita akan dapat 13x squared plus 3 over 16x squared 2 negative 8 negative 16x plus 4. Okay, so kita akan dapat this function kan. Okay, bila this function 13x squared plus 3. Okay, kita masukkan dalam ni 13x squared. Nampak tak? Dekat numerator kita missing x kan? So, rumah x tu you perlu letak 0x. Walaupun dia tak ada x, tapi kita kena assume dia. Tempat tu kita kena reserve lah. Okay, jangan sesuka hati masuk rumah orang. Tu memang rumah x, so just leave it. Kosong je. Okay, plus 3. Okay, yang whatever denominator, you just need, write down dekat sini. 16x squared minus 16x plus 4. Okay, so now, if you still remember, kita punya yang zaman darjah 1, darjah 2, punya bahagi, kan contohnya kita ada apa? 10 bahagi dengan 2. So, kita kena cari apa nombor yang bila darab dengan 2 paling hampir ataupun dapat sama dengan 10. So, kita buat 5. 5 darab 2 dapat 10. So, 10 tolak 10 habis. Okay. Konsep yang sama tapi melibatkan x. Okay, konsep sama ini saya cakap konsep. Okay, so now kita nak cari nombor apa yang bila darjah. Soalan ni salah ni. Tak apalah. Dia punya koefisien salah. Never mind, saya nak tunjuk dia punya method je. Okay, so kita nak cari apa nombor yang bila darabkan dengan dekat sini, dia akan dapat
sama atau paling hampir dengan the first number. Okey, contoh macam dekat sini nak darabkan dengan 13 tak boleh lah, 13 kali 16 dah jadi makin besar kan. So tak best lah soalan ni. Sekejap saya ubah sikit Soalan ni tak valid ni. Sekejap saya akan ubahkan dia menjadi 13x² minus x. Ni contoh Ni tak semestinya akan dapat jawapan. Saya nak tunjuk dia punya macam mana nak buat long division. Okay, so 13x². So we just need to find certain number yang mana bila kita darabkan dengan this number akan dapat 13x². So macam yang ini kita just multiply with 1. So 1 times with the 13x². So kita akan dapat 13x². Okay, 1 times dengan ni setiap satu tau kita kena darab. Hopefully korang dah mahir lah yang ni sebab daripada kalau 143 kelas CS 143 hopefully takkan jadi masalah sebab korang ambil pre-calculus, korang dah belajar dah pasal benda ni. Okay. Kalau 112 actually I'm not sure kalau dalam calculus 1 ada ke tidak long division. If I'm not mistaken tak ada rasanya. Dia lebih kepada differentiate dengan integration. Tapi tak apalah. So 1 times with the 13x², so you will get a 13x² here. So 1 times with the negative x, kita akan dapat negative. Salah. Pen pula. Okay, so negative x. 1 times with the 4, so kita akan dapat plus 4. Everything we just need to minus. So minus 0. So 0 minus x. So kita akan dapat x. 3 minus 4. So we will get minus 1. Okay. So cara kita nak tuliskan kita punya function. Kita ambil semua nombor yang ada kat atas ni. Semua function lah. Kadang-kadang dia boleh jadi 1 plus x and so on kan. Okay. So ambil apa sahaja yang ada kat atas. 1. Plus. Okay. Ambil dia punya baki kat bawah, x minus 1 over, ambil apa sahaja yang dekat tepi. 13x² minus x plus 4. So this one will be our new function that we need to integrate. This is improper, this step yang beza antara improper dengan proper. Kita hanya apply long division. Okay, this is how we apply the long division. Okay. So far, clear ke tidak pasal long division? Clear ke tidak? Okay. Okay, madam. Okay. Okay. Okay, kalau okay, kita proceed with our question lah. Okay, use method of partial fraction to evaluate. Okay, since this is the proper integration, proper function, so kita terus proceed dengan salin balik. Salin soalan, make sure that betul ataupun tidak. Okay. Next, since proper, kita akan proceed dengan PFD. Okay, so PFD, ambil function sahaja. Negative 13x plus 3 over negative 4x plus 2 squared equal to, okay, for the PFD, we only have the 3 types. Okay, kita ada 3 jenis sahaja untuk PFD, partial fraction decomposition. Okay, apa itu 3 bentuk? Repeated. Linear, repeated dengan apa satu lagi Saya tak ingat apa nama dia. Okay, tak apa. Saya tak ingat nama tapi saya ingat dia punya jalan kira. Okay. Satu kita ada repeated, satu lagi kita ada linear, satu lagi kita combination. Okay. So macam mana kita nak tentukan nak set up dia punya PFD? Okay. Hanya bergantung kepada kita punya ni. Denominator. Okay. So from your given denominator, kita ada berapa banyak faktor? Kita ada berapa banyak faktor dekat sini? 1 kan? Faktor ni senang cakap you tengok pada bracket. Kalau you tak tahu sangat, faktor ni apa? Tengok bracket. Ini cuma ada 1.
So maksudnya kita akan start our PFD with one fraction. Ada satu. Okay. Next. Tengok pula pada power. Tadi tengok bracket kan? Nampak tak? Saya besarkan sikit. Okay. Boleh kita tengok the whole thing. Kita tengok bracket dia. Okay, ada berapa banyak bracket? Oh, so kat sini kita ada satu bracket. So, bila satu bracket bermaksud kita cuma ada satu factor. Bila ada satu factor bermaksud kita ada satu fraction. Ada satu je pecahan. Okay, so the next one kita tengok pula dekat bracket tu, outside the bracket ada power ke tak ada? So, for this case kita ada power of 2. So, bila power dia 2 ataupun lebih, we call as a repeated. Dia berulang. Okay, contohnya macam X. Okay, contoh kita ada X. Kalau seorang-seorang dia, kita panggil dia linear kan? Okay, kalau dia jadi squared, dia adalah X kali dengan X. Betul? Kalau dia X power of 3, X kali X kali X. Betul? This one we call as repeated. Dia berulang lah, dia daratkan diri dia, didaratkan diri dia, didaratkan diri dia. That is repeated. So senang cakap kalau untuk PFD, first tengok bracket. Berapa banyak bracket atau berapa banyak factor. Dia akan menentukan kita akan start dengan PFD berapa banyak fraction. Okay, so for this case since we have only single bracket, so kita akan ada satu fraction. Okay, so the next question adalah tengok kepada power of bracket. Okay, power dekat outside the bracket. So for this case, we have the power of 2. Okay, bila power of 2, 2 kan? Lebih daripada 1 kan? So maksudnya dia akan ada, tak apalah pakai je lah pen merah ni. Tambah 1 lagi. So maksudnya dia akan ada 2 bracket. Okay. So, bracket, fraction number 1, kita akan salin dia punya function. Negative 4x plus 2 without the power without the power. Kita tadi nak square kan? So memula power of 1, okay, yang kedua baru power of 2. Okay. Saya bagi contoh lain. Hanya fokus kepada power yang ada dekat luar bracket. Ini contoh Okay. Okay, contoh kita ada ni. 2x plus 1 times with the 2x plus 3. Ada berapa banyak bracket? 2. Bila 2? 1, 2. Okay. So, tengok pada the first factor dulu. 2x plus 1. Tengok di luar bracket. Ada power tak? Tak ada. Tak ada power kan? Ni power kat sini. Tak ada kan? So maksud dia non-repeated. So kalau non-repeated, dia seorang-seorang dia lah dekat dalam sini. Okay. And then, tengok pula the second factor. Ada power tak? Tak ada. So bila tak ada, dia seorang je lah dekat sini. Okay. The next one, kita nak tentukan pula function yang dekat numerator. Adakah dia A, B, C ataupun adakah dia AX plus B? Kan kita ada dua jenis kan? Sama ada dia single constant ataupun ada X tu. Okay. Dia bergantung kepada type of function inside the bracket. Okay, so for this case, okay, tengok yang ni. Dalam ni. Kuadratik ke linear? Kuadratik ke linear? Yang mana? Yang ni, yang original questionnya. Negative 4x plus 2. Kuadratik. Sure ke kuadratik? Kuadratik or linear? Linear. Linear. Okay, apa maksud linear? Apa maksud kuadratik? Kuadratik bermaksud the highest power of x is 2.
Okay, so that is a quadratic. Kalau kata the highest power of x is 1, we call as a linear. If the highest power of x is 3, we call as cubic. Or sometimes dia lebih kepada, kita panggil dia polinomial lah. Lebih kepada 2, biasanya kita akan panggil polinomial. Okay, so kalau untuk PFD, kita hanya up to quadratic. Kita punya soalan, adakah dia linear ataupun quadratic? So, untuk yang original question, negative for x plus 2, this is linear. So, if linear, A. This one sama kan? B. Okay. So, yang contoh tadi saya bagi, 2x plus 1. 2x plus 1. Yang ini, linear kan? A. Ni, linear juga kan? B. Okay. Okay tak? Saya bagi satu lagi contoh. Okay, saya bagi satu lagi contoh. Yang ni korang kena fahamkan. Sayang lah tinggal soalan ni banyak. Okay. 2x plus 1. 2x squared plus 3. Okay, yang ni. Kita ada berapa banyak faktor? 1, 2. Ingat, soalan pertama, berapa banyak faktor? Or, berapa banyak bracket? We have the 2 brackets. So, bila 2 brackets, we need to start our PFD with 2 fraction. So, terus tulis kat sini. Ada 2 fraction. 1 plus 2. Okay, tengok kepada the first factor. We have the 2x plus 1. Ada power tak? Tak ada. Bila tak ada, dia satu sahaja. Hanya dia sahaja. And then the next question, kita kena tengok. Linear ke quadratic? Ada power x dia, power of 1 ataupun lebih? Ataupun 2. So for this case, dia adalah linear. So linear A. Okay. And then, tengok pula pada yang kedua. Ada power tak untuk the whole bracket? Tak ada. So maksudnya dia adalah ada satu fraction sahaja. Okay, so the next one, look at to the function inside the bracket. Okay, for the function inside the bracket, nampak tak? Quadratic kan? So kalau quadratic, tadi kita dah pakai A. So kita proceed lah. Bx plus C. Okay, so Bx plus C. Okay. What if, ni kita terus buat division final terus ni. What if x squared plus 1 squared. Okay. Ada berapa banyak faktor? Ada berapa banyak faktor dekat sini? 2. 2. So kalau ada 2, kita akan start dengan berapa fraction? 2. 2 juga. Okay, so 1, 2. Okay, next. Our first factor. Kat sini, dia X kan? Dia seorang-seorang X kan? Okay, kita kalau you tak nampak, you boleh je buat bracket. Okay, so the X. Dia kalau kita tengok the as one factor, which is the X. So, kalau kita buat bracket, dekat luar bracket kita nampak dia tak ada power. So, dia hanyalah dia seorang X. Okay. So, bila kita tengok pula yang dalam, dia pun linear juga. So, dia memang akan maintain as the X sahajalah. Okay. So, bila tengok yang dalam, dia tak ada power. Bila tak ada power, A. Okay. So, now we move to the second one. Okay. Tengok dulu power dekat luar. Ada power. Okay, dia ada power of 2. So, bila power of 2, bermaksud for this factor, kita akan ada 2 fraction. So, kita kena tambah lagi satu lah. Plus, tambah satu lagi. Sebab dia squared kat situ. So, salin dulu dia punya factor. So, x squared plus 1, power of 1. So, x squared plus 1, power of 2. Kalau kata dekat sini, dia 3, so you tambah lagi satu. Jadi 3 lah fraction dia. Okay, hanya untuk that factor. Okay, so the next one, to determine the kita punya
what type of constant yang ada dekat numerator bergantung kepada function yang ada dalam bracket, dalam factor. So for this one, we have the x squared plus 1. Okay, tengok yang kat dalam ni. Nampak tak? Dia adalah kuadratik kan? So bila kuadratik jadi apa? B x plus c. Ini sama kan dengan yang ni kan? Dalam ni pun kuadratik kan? Dx plus a. Okay, ini cara macam mana korang nak set up PFD. Okay, ingat untuk soalan PFD, partial fraction decomposition, soalan partial fraction, first question kena tengok proper, improper. Okay, ini dia punya step dia. Okay, step. First, improper or proper. Okay, if improper, long division first. Okay, lepas tu, lepas dah apply long division, of course you akan dapat proper kan. Okay, so the next step, tak kisah ada im ataupun proper, so kita terus akan start dengan PFD. So for this stage stage PFD stage, apa yang kita kena buat? Tengok kepada denominator. Okay, tiba-tiba lost pula perkataan tu. Kita tengok pada denominator. Okay, kita tengok adakah dia repeated, adakah dia apa kita panggil? Non-repeated. Okay, so soalan bila kita nak set up PFD, tengok berapa banyak factor. Okay, first question. How many factor yang kita ada? Okay, how many factors? Okay, how many factors will determine how many fraction that we need to start. Okay, berapa banyak factor yang kita ada akan menentukan berapa banyak fraction yang kita akan start. Start. Belum finalize lagi. Okay, next. Selepas kita dah tentukan lah, okay, kalau macam ini satu je factor. So, kita start dengan satu fraction. Okay, so the next question pula, kita akan tanya power. Okay, power outside the bracket. Outside the factor ataupun factors power lah. Okay, yang luar ni. Ni kat luar sini. Kita tengok ada power ke tak ada power. Okay, kenapa kita nak tentukan ada power ataupun tidak? Sebab kita nak determine adakah dia proper or improper. Okay, so power of outside akan menentukan, ni akan tentukan berapa banyak fraction untuk that factor. Okay, berapa banyak fraction untuk factor tersebut. Kalau dia ada squared, 2 lah. Kalau dia cube, 3 lah. Okay. And then, the next one, to determine numerator. Okay, to determine numerator. Numerator ni apa? Numerator ni yang atas ni lah. Okay, nak determine. Okay, soalan yang korang kena tanya sendiri adalah linear or quadratic. Okay, apa yang linear dan quadratic? Function inside factor. Okay, function yang ada di dalam factor, yang ini. Okay, yang ini. Adakah linear ataupun quadratic? So, kalau linear, single, A. Kalau quadratic, AX plus B. Okay, clear? PFD? Okay, ni baru soalan nombor apa ni? Nombor 2. Kita dah berapa jam? Sejam setengah dah. Tak apa, janji korang faham. Okay. So, the next one. Selepas kita dah tentukan PFD. Kita mana? Okay, ni. Kita punya PFD yang ni tadi kan? Okay, copy. Okay, back to our original question. Okay, yang tadi tu just revision sikit. Okay, kat sini. Alah. Okay ke korang? Boleh lagi Rasa macam lama sikit ni. Nak bagi korang betul-betul faham ni. Okay. So the next one. Lepas kita dah tentukan dia punya PFD, so the next one is we just need to identify our constant A and B. Okay.
Dekat sini ramai yang salah sebab korang terus cross multiply. Okay, cross multiply dia akan betul kalau dia bukan repeated. Okay, kalau dia bukan repeated. So for this case, since dia adalah repeated, so agak bahayalah kalau you terus set mind, oh macam mana kita nak samakan denominator adalah dengan cross multiply. Okay, agak bahaya. So macam mana kita nak selesaikan untuk semua soalan PFD, you just fikirkan step yang kedua adalah samakan denominator. Okay, so look at to the first fraction. We have the negative 4x plus 2. So your original is negative 4x plus 2 squared. So dia hanya missing satu function je lagi kan? Okay, so macam mana nak buat? Imagine that this one, tak best lah pakai pen sama nanti you confuse. Sekejap, ambil lain. Okay, saya ambil color pink. Okay. Ambil yang ini, kita punya factor untuk, denominator untuk function ni, negative 4x plus 2 kan? Okay, imagine that negative 4x plus 2, we just need to divide with our original denominator. So, bila kita bahagi, terbalik. Okay, ambil original original denominator. So negative 4x plus 2 squared. You divide with kita punya denominator. So negative 4x plus 2. So bila kita potong, sebenarnya kita hanya kekurangan negative 4x plus 2. So A sini we need to multiply with a negative 4x plus 2. But then how about B? Okay, kalau untuk B, ambil yang original, negative 4x plus 2 squared. We divide with, dia punya denominator dekat sini, negative 4x plus 2 squared. Satu kan? So tak ada yang dia kurang kan? So dia akan maintain as the B. Okay, so everything, salah marker. So, divide with, kita ambil balik kita punya original denominator, which is negative 4x plus 2 squared. Ini adalah cara paling selamat untuk kita nak samakan denominator. So, maksudnya kalau lepas ni ada soalan PFD, bukan ada soalan PFD, kalau kita tengok soalan pas semester pun, PFD confirm keluar. Confirm. Okay. So, bila kita nak samakan denominator, ambil yang original, you divide with your kita panggil denominator untuk setiap fraction. Okay, so tengok apa yang dia kurang. Yang mana yang dikurang, itulah yang korang akan darabkan dengan numerator. Okay, faham? Faham, madam. Faham, okay. So next, lepas kita dah buat macam ni, dah samakan denominator, the next part is, the next step is we just need to expand. Please be careful kat sini sebab takut banyak salah. Plus 2A plus B. Okay, denominator we just need to copy sahaja. So the next one, kita kumpulkan mengikut, kita kategorikan dia mengikut power of X. So siapa yang ada X dekat sini? Satu sahaja. So jadikan dia dalam bracket negative 4A X plus, this one must be always plus. So yang mana baki dia tu? 2A plus B. Buatkan dalam satu bracket. Ini cara untuk kita kurangkan careless mistake. Okay, will equal to, okay, now. Ni part yang korang selalu buat salah. Kadang-kadang sampai dekat sini, tiba-tiba tersalah korang nak buat, nak set upkan dia punya equation kan. Okay, so ini X. So tengok pada left hand side. Siapa yang ada X? Negative 13. Then negative 4A must equal to negative 13. Okay. And then, yang ini, tak ada X kan?
So akan samakan dengan 3. Ambil yang mana kuasa yang tadi X lah. So 2A plus B is equal to 3. Okay, solve for A and B. So A is equal to 13 over 4. And then here you will get B is equal to 3 minus 2A. So B is equal to 3 minus 2 times 13 over 4. So just calculate using your calculator. Then you will get 7 negative 7 over 2. Okay. Untuk set yang satu lagi pun method yang sama tau. Method yang sama. Dia beza dia dekat nilai sahajalah. Okay. So negative 7 over 2. Okay. Untuk PFD, markah dia tak berapa banyak. Okay. Korang set up the correct PFD, dekat sini akan dapat 1 markah. Try to solve. Okay, you samakan denominator, you expand and so on. Sini akan dapat 1 markah. Okay, nilai A dan juga nilai B betul dapat 1 markah. Okay, dia mesti dua-dua betul baru dapat 1 markah. Okay, so now selepas kita dah dapat nilai A dan juga nilai B, apa yang kita nak buat? Ambil function ni, just substitute your A and B. So, integrate. Ingat kan yang kita buat ni function ni adalah untuk this one kan. So, kita replacekan kita punya PFD ke dalam yang ini. So, that couple cacing dengan DX tu akan still remain lah. So, A kita adalah 13 over 4. Okay, over. Okay, yang bawah dia tu just salin sahaja. Negative 4x plus 2. Okay, plus. Maintainkan dalam bentuk yang standard dulu. Negatif, positif kita just masukkan nanti kemudian. So B, negative 7 over 2. Negative 4x plus 2 squared dx. Okay, so the next part, split integration. Since we have the constant here, just put outside the integration. So you will get a 13 over 4. Integrate 1 over negative 4x plus 2. Okay. dx minus, sebab ni kita letak kat luar kan. Minus times with plus. So you will get the minus here. So negative 7 over 2. 1 over negative 4x plus 2 squared dx. Okay. Ini common mistake yang korang selalu buat. My advice to solve this integration for PFD, okay, kalau you perasan PFD most of the time jawapan dia mesti dalam ln. Okay. So kalau you nampak ada fraction and the denominator dia ni tak kisahlah dalam bentuk linear ke, bentuk macam ni ke, whatever it is, we need to let u. Ambil semua ni dan gantikan sebagai u. Negative 4x plus 2. Ni korang selalu malah nak buat mendatang ni. Terus nak congak. So bila nak congak sangat, you akan missing certain part. Okay. Nanti bahayalah. Membazirlah nanti markah you tak dapat. Okay, so let u. It's not just let u, but then we need to apply the proper substitution, which is after you let u, then we need to find the du. Bukan hanya semata-mata u. So differentiate the negative 4x plus 2. So we will get the negative 4. So kat sini ada dx. Ini yang normal substitution tau. So dx will equal to du over negative 4. So dapat yang ini dan kita akan masukkan balik dalam kita punya function. So 1 over u. So our dx must be equal to du over negative 4. So imagine that kalau kita tak buat let u. You akan missing the du over negative 4 kan. Sebab tu ramai yang salah dekat sini. So agak rugilah. Sebab just a very basic substitution. Okay. But then you terlepas pandang. Sangatlah rugi. Banyak markah dekat sini. So 1 over u squared du over negative 4. Okay.
you have a constant negative 4 here. So negative 13 over 4 times with negative 1 over 4. So dia akan dapat negative 13 over 16. So integrate 1 over u du. Minus, okay, minus. You have the negative 1 over 4. So multiply with the negative. So kita akan jadi plus kat sini. 7 over 8. 1 over u squared du. Okay, for the first part, there is no problem because you only have the integrate of 1 over u, which is at the end you will get the ln u, kan? But then for the second part, you have 1 over u squared. Sekejap ah. Okay, so for the second function, 1 over the u squared. So kat sini, dia bukan jadi ln. Dia bukan jadi ln. Okay, ln hanya untuk 1 over u. So dekat sini negative 13 over 16 ln u. What is your u? U kita is negative 4x plus 2. So settle for the first part. But then for the second part, we need to integrate 1 over u squared. Okay. Saya tengok perasaan hari tu waktu test, tak tahu lah kelas yang lain macam mana kan. Okay. Tapi yang ni yang common mistake lah korang buat. Bila dah nampak, oh yang the first one ni jadi ln, so second ni pun jadi ln. Tak 1 over u squared. Ln hanya bila di yang bawah dia ni power of 1. Ini, u kena tukarkan dulu. U negative 2 dulu. Dan integrate u power of negative 2 du, kita akan dapat power kena tambah 1 kan. So u negative 1 over negative 1 plus c. Ini jawapan integration, not ln u. Okay. Tu salah. Banyak sangat yang buat salah benda ni. So, susun balik. So, negative 1 over u power of negative 1 is negative 1 over u lah. Okay. So, gantikan dia punya u. Okay. So, gantikan kita punya u. U kita adalah negative 4x plus 2. Okay. Plus c. And then, just susun balik, just ni negative 13 over 16 ln negative 4x plus 2 minus 7 over 8. Kalau you nak combine pun tak jadi masalah. Kalau you nak tulis macam ni pun tak jadi masalah. Dua-dua pun akan dapat full marks juga. Okay, so this is your final answer. Okay.